Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning, Philippines! Maayong buntag, Misamis Occidental o Dakbayan sa Osamis. Ingon man usab ang mga silingang probinsya sa Misamis Occidental. Sama sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental o sa tibuok probinsya sa Mindanao. Welcome sa atong programa karong adlaw, mga kaigsunan sa Kisaw sa probinsya. Aniya na kita karon sa ika-193 nga edisyon sa Kisaw sa probinsya. Marso 2 karon, mga kaigsunan, adlaw nga Lunes tuig 2026. Leadership is not only about status or privilege. It is about responsibility and solidarity. Nining milabayng mga adlaw, ang atong gobernador, atong halangdon nga gobernador, si Attorney Henry Iswaminal, mi patawag sa tanang mga lideres sa entero probinsya sa Misamis Occidental nga naglangkob sa 14 ka kalungsuran og 3 ka dakbayan. Din ang ato usab nga halangdong mayor dinhi sa dakbayan sa Osamis nga si Mayor Attorney Sam Norman Fuentes mitambong unsab. Sa maong pagkitigom, gisgutan ang mga nagkalain-laing mga proyekto, mga plano, mga infrastructure project gikan sa nasudnon natong kagamhanan nga ipag-implementar dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. So ang maong panagtigom gipatawag sa atong halangdon nga gobernador sa tuyok tumong nga mahisgutan ang mga nagkalain-laing mga programa nga gikan sa nasyonal natong kagamhanan nga gustong ipang-implementar gisalig sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos sa mga local government unit sama sa katukuran sa mga lain-laing lawak sa mga eskwelahan o mga classroom. So sa maong panagtigom hugot nga
kauyunan gisabutan sa tanan pinaagi sa ato ang halangdon nga gobernador sa iyahang liderato ang padayon nga pag-implementar sa lain-laing mga programa nga gikan sa atong national nga kagamahanan nga ipatuman ang pag-implementar sa local government unit. So ang atong halangdon nga mayor ning dakbayan sa Osamis, si Atty. Sam Norman Puente sama sa ubang mga mayor, maikagon usab nga mitambong sa tuyo og tumong sa pagpakita sa usa ka hiniusa og kalig-unan nga panaghugpong tali sa atong mga lideres dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ngatong Pebrero 28, ang atong halangdon nga gobernador si Atty. Henry Iswaminal og si Ma'am Atty. Pearl Grace Waminal nagsaulog sa ika-38 nilang wedding anniversary. So we are very happy, Gob Henry og Ma'am Pearl, sa inyong ika-38 wedding anniversary nga inyong gisaulog ngadtong milabayng adlaw. And we are beyond grateful for the love and care you bring to the Misamisnon, para ang Misamisnon padayon nga magpuyo nga malipayon, balambuon og malinawon. So for that, happy 30th wedding anniversary, Gob, Sir og Ma'am Pearl, sa inyong panagpuyo sulod sa 38 katuig na karon ang milabay. Hinaut-unta nga sa inyong padayon nga panaghiusa, padayon ninyo nga maalagaran nga mahigugmaon ang katawhang Misamisnon. So padayon tano, lain na pod nga mga binuhat mga tao dinhi sa dakbayan sa Osamis, nasos pastilan, nagpabuyag na sad. Laing usa ka alias Dudong, 35 anyos, no, ang nadakpan. Kani si alias Dudong day nadakpan ni dito sa 35 anyos, nadakpan ni dito sa Tudila, diha sa Purok 3, Barangay Upper Centro, sa atong otoridad sa panaghugpong sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Unit dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, pinaagi ni Kapitan Roland Cagas, o sa panaghiusa usab sa ato ang police municipal station diha sa Tudila, o ingon man sa ato ang Sikan Mobile Force nga naghugpong aron kini si alias Dudong, 35 anyos, usa ka minyo nga taga Napurog, Tudila ang nadakpan niadtong milabay nga pizza 28 sa bulat sa Pebrero. Ambot saon na lang ni mga tawhana, kabalo na ni sila nagsigig dakop, sige ra gihapon padayog pamaligya. Sa laing bahin, duha usab ka drug personality ang nadakpan niadtong Pebrero 28. Ang usa dito sa Tudila, kining duha dinini sa dakbayan sa Osamis, no, nahitabo ni diha sa Purok, diha mismo sa Barangay Gango. Duha ka drug personality ang nadakpan niadtong Pebrero 28 sa ato ang Philippine Drug Enforcement Unit sa pagpangulo ni Kapitan Roland Cagas, Osamis City Police, National Police, o ingon man sa pakigtambayayong sa Sikan Police Mobile Force. Ang usa ka alias Ating, 38 anyos, taga Purok City, Gango. Di nakuhaan siya og siyam kasasi sa mga drugs, og laing usab nga alias Mikmik, 35 anyos, taga Purok 5, Gango. Nakuhaan po siya og upat kasasi nga mga drugs. Kining duha ana karon nagtingkagol sa ato ang
prisuhan sa atong kapulisan og nag-atubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So ambot saon na lang ning mga tawhana kabalo nga hugot kayo ang kampanya dinhi sa Dakbayan sa Usamis ug ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental apan magpadayon ra gyud gihapon. So bisan tod kining pagpandakop sa atong kapulisan dili ginagmay ra, dili gyud mismo ang mga drug lord kay usahay dili biya madali og masayon ang pag-ila aning mga drug lord. Kay kini po silang mga namaligay, namalit ani dili man ni direktamente gyud didto sa dagko. Doon na man ni mga tao pod nga gipalitan mo na nga sige lang og ginagmay but at least dili gyud mapundo. Anam gihapon og kapuo. So ingon ani ang talan-awon karon sa probinsya sa Misamis Occidental. Labi na diha sa lungsod sa Sinakaban si Mayor Dilio Luod diin mahitungod sa isyu sa pagkuyanap sa druga sa ilang dapit. So ang atong mayor, ang atong halangdon nga mayor si Mayor Dilio Luod sa lungsod sa Sinakaban nakigdugtong sa atong kapulisan diha mismo sa maong lungsod aron maaksyonan padayon ang pagmonitor, pagdakop nining mga tao nga nagpayuhot og mga illegal nga druga o namaligya og mga druga diha sulo sa probinsya sa lungsod sa Sinakaban. So doon na may mga isyu nga dunay pagkuyanap diha sa lungsod sa Sinakaban. Mao nga atong mayor si Mayor Dilio Luod mihimo dayon ginaliang aksyon aron pagkakigdugtong sa atong kapulisan aron nga kining pagkuyanap sa maong mga balita nga adunay pagpalusot og mga illegal nga druga sa atong mga kaigsuonan diha sa lungsod sa Sinakaban mahatagan dayon og dinalian nga aksyon. Niadtong Marso 1 kagahapon sa tuyog tumong sa pagpalambo sa atong environmento, sa atong kalikasan, ika nga sa Tagalog pa. Sa pagpangulo ni Kapitan Ricky Rapanan Fuentes, ang kapitan sa pinakadako nga barangay sa Dakbayan sa Usamis o pinaka-populated pod by population o by voters. May tanom sa gibana-bana nga 300 ka mga bakhaw tree. Di adapit sa mangrove area nga sakop sa Purok Makiangayon. Unya kini inubana ni Konsyal Pado Papo Idoy og mga residente. Ang tuyo ani aron nga mahimong green ang atong palibok dayon maprotektahan ang pagdahili sa mga yuta labi na panahon sa pagbaha. So kining mga mangrove manggod makahawid manggod ni og mga yuta sa panahon nga mabuhi og managko ning mga kahuya pareha nang inyo nakita karon sa screen o mga mangrove trees na nga dagko na. So gihimo kini nga kalihukan sa atong mabtikon nga kapitan sa Barangay Tinago sa tuyo og tumong nga ang katawhan dili lamang diha sa Purok Makiangayon sa Barangay Tinago apan mismo sa entero barangay sa Tinago og ning Dakbayan sa Usamis maprotektahan puhon inig abot sa mga panahon nga adunay mga katalagman nga posibleng moabot sama sa paglanap sa tubig, pagbaha diin kining mga mangrove mga kahoy dako kayo ni gamit nga makatabang paghawid sa atong mga kayutan ug ingon man usab pagmintinar sa ato ang kalimpyo sa atong mga mangrove area kadagatan diha dapit sa Barangay Tinago. So sa laing bahin si Mayor Limwel Mirik Acosta, ang mayor sa Dakbayan sa Oroquita City, is incredibly proud. Garbo kayo niya tungod kay ang San Vicente Alto School SBIAS nahimong mananaog top 3
sa Edu Comics National Competition. So gikalipay kayo kinig dako kay ang atong mga kabataang estudyante diha sa San Vicente Alto Elementary School nga nanimutang sa Dakbayan sa Oroquita nahimong top 3 sa gihimo nga Edu Comics National Competition karong bag-o lang. So kining atong mga kabataan na develop ang ilahang mga talent tungod kini sa lig-on nga suporta usab sa atong mga magtutudlo, inubanan sa lig-on ug padayon nga pagsuporta sa atong local government unit sama sa ubang dapit dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Diin ang atong mga magtutudlo hugot nga gisuportahan sa Asinso administration sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry S. Waminal. So alang sa maong kalampusan nga naangkon, malipayon kayo ang atong local government unit sa lungsod Dakbayan sa Oroquita sa pagpangulo ni Mayor Limuel Merrick Acosta tungod sa kadaugan ug kalampusan nga naangkon sa atong mga estudyante, sa atong mga kabataan nga nahimong top 3 sa Edu Comics National Competition. So adto sa atas pikas lawak alang sa mga pahinumdom sa atong mga tikpasyugda. James Dag-Uman, Kisaw sa Probinsya, Kisaw sa Probinsya. Kisaw sa Probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman, Kisaw sa Probinsya, Kisaw sa Probinsya. Ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar, Rizal Avenue Branch, Ozama City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamas to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozama City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaaning mutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC.
Ang maayong panglawas mo'y unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali ug sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa buong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozama City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Looking for your dream home? Welcome to Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Nestled in a prime location at Bagakay, Ozama City, Emerald Residences offers space And now, for a limited time, take advantage of our special pricing and flexible payment plans. Don't miss your chance to own a piece of this paradise. Visit Emerald Residences from Mediatrix Homes at the National Highway, Bagakay, Ozama City. Your dream home is waiting at the Emerald Residences, where urban comfort meets countryside charm. Emerald Residences, only from Mediatrix Homes. Building dreams, one home at a time. For more information and details, kindly call our mobile number 0908-814-3072, or you may also call our telephone number 545-0776. And just look for Ma'am Lorraine Rimulta. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, nagatanyag nining mosunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway, Polot, Ozama City, rice trading, producer super organic fertilizer at Kinuma Norte, Ozama City, sustainable agri center at Kinuma Norte, Ozama City,
City, and life and non-life insurance. Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan himutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozamis City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So, balik tanaw, daghang kayong salamat sa ato ang master control nga gipangunayan sa atong mga intern dinhi sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga ana nahimutang sa lungsod sa panahon sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Nining milabay mga adlaw atong Pebrero 27. Usa sa atong mga principal sponsors ning ato ang programa Kisaw sa Probinsya dinhi sa 1TV Worldwide Channel, ang St. Joseph General Hospital mihimo sa usa ka earthquake drill preparedness, no, nga ana nahimutang diha sa Washington Street, 50th barangay ning Dakbayan sa Ozamis. Ang maong simulation exercise gi-supervise sa 5 ka mga personahe nga gikan sa ato ang City Disaster Risk and Reduction Management Office nga nahitabo ngadtong adlaw. Dayon dunay mga 24 ka mga empleyado sa maong St. Joseph General Hospital ang mitambong lakip na usab ang ilahang mga kliyente o mga pasyente sa maong hospital. Ang tuyog tumong sa maong simulation exercise mao ang pagpalig-on sa dugang kahibalo, no, sa pagpangandam, pag-response, pagtubag ug unsay angay buhaton panahon sa tinuod na gyud nga mahitabo nga linog kanang earthquake. Kay kining linog usa ni sa mga kalamidad nga angay natong bantayan, gawas anang baha, no, kanang bagyo, kanang sunog, kaning linog usa po ni kay dili po ni malalim nga dili nato ni andaman tungod kay dunay dako pod nga posibilidad nga kung dili ka kabalo panahon sa paglinog unsay imong angay nga buhaton, posible nga matrap ka sulod unya simbako sa mga dagkong building nga posibleng matumba gumikan sa makusog nga pagtayog sa yuta. Sa samang higayon, ang ato usab nga mga personahe, city health personnel, dunay orientation sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response nga nahitabo sa milaging adlaw diin ang atong inday ng barangay si Konsihal Ma'am Lorly Puentes Cypress ang usa sa nahimo nga mamumulong kini aron usa pagpalambo sa atong mga personahe mahitungod nining mga sitwasyon na diin unsaon pagmatikod, pagbantay sa mga sakit, pagpaniid ug unsay angay nga buhaton sa panahon nga dunay mga pagkuyanap o pagkatap sa mga sakit nga ania dinhi sa ato ang dapit sakop sa Dakbayan sa Ozamis. Sa laing bahin usab ang Dakbayan sa Tanggob nagsaulog sa iyang 58 nga chartered di anniversary sa iyang pagka-Dakbayan. Din gihimo ang lain-laing mga mabulukon nga mga kalihukan sulod dito sa Dakbayan sa Tanggob nga gitambungan sa mga mabagang duot sa ato ang katawhan. So nahimong malampuson ang maong pagsaulog nila sa ilahang Charter D, sa ilahang pagkadakbayan sa Tanggob niadtong Pebrero
28 diin pinanguluhan sa atong mayor diha sa Dakbayan sa Tanggob si Honorable Mayor Ben Kanama og Tito Disina atong Vice Mayor og tanang mga konsihalis nagama og nahimong malampuson ang maong kalihukan sa pagselebrar sa ika-58 nga Charter Day anniversary sa Dakbayan sa Tanggob. Ang bisan unsa nga kalambuan nga posibleng mahitabo o magama sulod sa probinsya sa Misamis Occidental o sa bisan unsa nga matang sa mga pagpaningkamot kiniduyog sa hiniusa nga kooperasyon sa matag usa. Ingon nga ang padayon nga paglambo sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental sa ekonomikanhon nga aspito o ingon man sa kinabuhi sa katawhan kini nagkinahanglan og padayon nga paghigdugtong sa atong kagamhanan sa tanang takna og higayon. So din nilang una ako kutob kini si Kuya James hantod na lamang sa sunod edisyon. Moingon kaninyo daghan kayong salamat sa atong mga followers, sa atong mga sponsors, sa atong mga viewers nga padayon nga nagauban kanato kanunay sa Kisaw sa probinsya. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpadayon kanako diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless Misamis Occidental. Padayon sa pag-asinso. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga panghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.